Dobrodošli na AV Market YouTube kanal. Danas ću vam predstaviti X96 mini Android Top Box Receiver za nadogradnju običnih TV prijemnika u smart televizore. U nastavku videa pogledajte koje su njegove osnovne karakteristike i kako uz pomoć X96 mini receivera i vaš televizor može postati pametan. Sada ćemo pogledati šta se nalazi u pakovanju. Kao što vidite ispred mene, u kutiji se nalazi receiver, AC adapter, HDMI kabel, daljinski za upravljanje receiverom i uputstvo za njegovo korišćenje, montažu i instalaciju. X96 mini Android TV Box je digitalni prijemnik sa najnovijim 7.1.2 operativnim sistemom. Omogućava starom televizoru opcije koje imaju Smart TV prijemnici, tako da možete instalirati Android aplikacije i igre sa Google Play servisa. Malih je dimenzija pa može biti vrlo praktično rješenje za nadogradnju starih televizora na pametne. Receiver ima instaliran Kodi Media Center i osnovne aplikacije, kao što je na primjer YouTube, tako da je odmah spreman za rad. Ima HDMI 2.0 izlaz sa 4K Ultra HD rezolucijom, 4 puta većom od Full HD formata. Ugrađen je i brzi 64-bitni quad-core procesor. Ugrađena je i brza grafika sa 16 jezgara za savršen rad sa grafički zahtevnim aplikacijama. Receiver ima 1 GB RAM i 8 GB interne memorije, a tu je i slot za microSD memorijsku karticu za proširenje interne memorije. Receiver je moguće povezati na mrežu putem Wi-Fi konekcije ili putem LAN kabla. Ugrađena su i dva USB 2.0 ulaza za povezivanje sa USB uređajima. Digitalni prijemnik ima ugrađen i 5.1 surround zvuk. Dimenzije receivera su 8.2 x 8.2 x 1.7 cm, što vam omogućava da ga bez problema smestite bilo gde, ali i da ga lako ponesete sa sobom i opametite bilo koji televizor. Možete ga čak zalepiti na TV sa zadnje strane. Naravno, u tom slučaju je potrebno da povežete ekstender za daljinski kako bi receiver mogao da prihvati signal. Povezivanje je vrlo jednostavno, a u nastavku videa pogledajte kako svoj televizor možete da obogatite smart funkcijama.
Ukoliko želite pametniji televizor, nije potrebno da kupujete novi. Možete po znatno povoljnijoj ceni kupiti X96 mini receiver i obogatiti svoj televizor sjajnim funkcijama, kao što su igrice, besplatni kanali, YouTube, snimanje programa i sl. Možete ga već sada naručiti putem linka. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete nam slobodno pisati ispod videa. I ne zaboravite da zapratite naš kanal ukoliko već niste i da nam lajkujete video ako vam se dopada. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.